दर्शक बंधु गोटे नारी चाहिए गोटे पुरुष को गरीबरू धनी कर पारे एवं सही नारी मध्य चाहिए गोटे धनी लोक को बा गोटे राजा को दरिद्र कर पारे। सही विषय रे आज आम कथा हवा। दर्शक बंधु मो पवित्र स्वागत करुछि आज एक नुआ अध्याय को। आज आम नारीर क्यों छटी अंग को चाहिए गोटे पुरुष गरीबरू धनी हो जाए ताहार पुराण अनुसार प्रमाण कौन अच्छी से विषय कथा हवा एवं सही मनीष गोटे नारीर क्यों छटी अंग को देखिले दरिद्र होता है ताहार विषय कथा हवा। तो दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व मो पवित्र स्वागत करुछि आज एक नुआ अध्याय को एवं अनुरोध करे कि आपण वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को निश्चय भाव में सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण सांगसाथी बंधु बांधव निकट को वीडियो को शेयर कर दियंतु जहा फल कि यह वीडियो देखिला परे तांको मन रे जो संदेह थिवो से मध्य दूर हो जिवे एवं कमेंट बॉक्स रे गोटे सुंदर कमेंट करिवे वीडियोटी केमिति लागला। तो दर्शक बंधु प्रथमे आसंतु जानिबा नारी रो केउ अंग को गोटे पुरुष जदि चाहि थाए से तार समस्त धन संपत्ति ऐश्वर्य पानी रे बुड़ी जाई थाए एवं से धनीरू दरिद्रता होई थाए। गोटे नारी गोटे पुरुषर धनी हेबार सफलतार पछरे थाए एवं गोटे धनी को गरीब करिवार मध्य गोटे नारीर भूमिका थाए। तो दर्शक बंधु आज एमे कथा हवा जे गोटे पुरुष नारीर केउ छटी अंग को चाहिए से धनीरू गरीब हो जाए। दर्शक बंधु ध्यान दियंतु प्रथम है ओठ, द्वितीय रे बेक, तृतीय रे स्तन जुगल, चतुर्थ रे नाभिक मंडल, पंचम रे अंटा एवं 6 नंबर रे जोटी अछि से हैला बेणी। पुराण अनुसार यही 6 जगह रे कामदेव वास करती जहा फल रे कि जदि कोनोसी मनीष बा कोनोसी जदि पुरुष नारीर यही 6 अंग मध्यरु जे कोनोसी की अंग को चाहुना कहीं से संगे संगे से नारी सहित रमण करिवार इच्छा प्रकाश करिवो एवं से तार समस्त बुद्धि विवेक हरई ता पछरे पड़ी जाई थाए एवं ताकू पाइबा निमंते उपलब्धि करिबा निमंते से सबु कार्य करिबा पई पछाए नहीं। से जे किछि भूल हेउना कहीं सबु कार्य करिबा पई से आगे जाई थाए। सेही फल रे गोटिए धनी लोक होइथिले मध्य से नारी पछरे टंका पैसा धनरत्न आदि सबु खर्च करी ओडे ताकू उपलब्धि करने आशारे सबकि हरई दे थाए एवं शेषरे सर्वसरा होई से दरिद्र हो जाए। दर्शक बंधु पुराण अनुसार यही नारीर यही 6 अंगरे कामदेव एवं रतिप्रिया वास करि थांती जहा फल कि से यही 6 अंग को जो पुरुष चाहि थाए से संगे संगे कामबाण रे पीड़ित होता है एवं से सबकि भूल करी ता पछरे पड़ी जाए। सेथिपाई मनीष तार शेष किछि फलप्रद न होई से दरिद्र हो जाए एवं पछरे बुझी थाए। तो आपण को ए वीडियो माध्यम गोटे अनुरोध करी सर्व महिला मातृतुल्य कहुई जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु भग्नि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो तेणु दर्शक बंधु एमती भूल किसी करंतु नहीं जहाँकि भविष्य आपण मान
ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ 6ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା କରି ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଧନ କେବେ ବି ସରିନଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେତଃ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କରୁଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କେମିତି କ'ଣ, ତାର ଗୁଣ ଭଲ ନା ଖରାପ। ତ ନାରୀର 6ଟି ଖରାପ ଗୁଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ନାରୀ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିଥାଏ ତାଠି କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାରୀ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଝେ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ବା ତାକୁ କଥା କଥାରେ ଅପଦସ୍ତ କରୁଛି, ସେହିଭଳି ନାରୀ କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତଳ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଏବଂ ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ନାଭିକର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ହିଁ ଦେଖିବେ। ଅନ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପତ୍ନୀର ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ତେଣୁ ତାହାର ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନାରୀର ବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟର ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ହେବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।